हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शेप को बनाना और कलर करना। तो बच्चों पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ये कलर्स नेम जान लेते हैं। ये है ब्लू कलर, रेड कलर, गोल्डन कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, Hexagon, heart, round square, octagon, cone, triangle, blue color, red color, heart, golden color, round square, brown color, octagon, yellow color, cone, orange color, triangle। किड्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।